जय जगन्नाथ बंधु माने खुशी लगुच आपण मैंने जो भल पाइना देले आपण मनकर आशीर्वाद जो मोर गोटे आज मेडिसिन दुकान ओपन हो तेणुक आपण को अशेष अशेष धन्यवाद। हाँ मु तो बहुत मेडिसिन कही किंतु दांतर खास कर मो दांत मेडिसिन टा दांत ऊपर आधारित ए मेडिसिन रो एटा भलो चालीस मार्केट आपण माने भी समस्त नहीं चंदी यूज करि चंदी रिजल्ट कोन आपण जानि चंदी फिर नेक्स्ट टाइम मेडिसिन आनेला कहितले मते किंतु कोन करी कारण ऊपरे मेडिसिन नथिला स्टॉक एथरे मेडिसिन मिल नथिला एबे पळे आसी मेडिसिन आपण आसी नहीं पारंती किंतु 2 दिन भीतर सरी जीव कम मेडिसिन आसी। हाँ मन माने आर उपकारिता ऊपरे म आपण को आ फेरे कहि दोछि आ थरे ए मेडिसिन रो उपकार होछि दांत आपनरो दांत माने क्लीन हबो आ जहा बेमार अछि दांतर सब रोग भला हबो। दांतर एक रहउछि कोन दांतर जो आपण पायरिया है कि दांत माने स्मेल होछि दुर्गंध बाहरछि एडा आपण यूज करले दुर्गंध कमी जिवो। दुई रे आपण मनकर दांत पोको काटुची माने कीड़ा हेरी कोणा हेरी ब्लैक हेची दांत पेन होची माने दांत दुखुची यारो दांत को कान को मुंडो धरिगिरी दुखा होची पेन होची काटुची ताले आपण एटा यूज करले भी सेटे कमी जिवो। दुई तीन रे कोन होची आपण दांत जी पुड़िया खाऊचंदी आपण माने भाई माने जो बेसी पुड़िया खाऊचंदी खाइगिरी दांत माने कस हे लाल कस हेगिरी पूरा भितरे बाहरे पूरा कस हो जाउची से लाल कसटा एथरे क्लीन हे जियो। मोर देखो दांत बना आपण केते क्लीन আছে দেখুন ভিতরে ক্লিন আছে মো পুড়িয়া গোটে লোক মানে ভাই মানে পুড়িয়া ন খাইলি भी आपण दांत माने येलो येलो हो जाउछ शिउली कलर पड़ी जाउछ सेटा पळेबो आ एटा जदि आपण पेस्ट भलिया पेस्ट करछन ब्रश रे से ब्रश रे पेस्ट जो करू से टाइप रो गुंडटी हाथ नेबे ब्रश रे कले आपण किछि दिन भितरे आपण येलो जो कलर थिबो शिउली जो पडु थिबो दांत जाको चिक चिक शाइनिंग आसु नथियो लाइटिंग आसु नथियो माने एटा किछि दिन कला परे आपण मोती भला दांत चकमक करिवो। देखन मो दांत टिके चकमक करछ ना बस आपण आसिकरी नै पारंती दांत पेन दांत दुर्गंध दांत माने जेकोसी बेमार आपणकर दांतर मेडिसिन रे कमी जिवो। हाँ यदि विश्वास करने आसन देखिए मो डायरी देखंतु भाई माने केते नै छन मेडिसिन देखंतु भाई मन ना लिखाई छी गोटे मिनिट भाई मन ना लिखाई छी मोबाइल नंबर लिखाई छी देखंतु एडी भाई मन ना एडी मोबाइल देखुछंती बहुत जन भाई आसिकरी मोठू नैछंती आ तार लाभ भी पाइछंती आ बहुत खुशी भी होछंती। देखंतु केते भाई नैछन देखंतु मोबाइल नंबर देखुछंती आपण देखि पारछंती देखन मोबाइल नंबर समस्त अछि ना भी समस्त अछि देखंतु देखंतु आपण देखंतु देखंतु केते भाई नैछन मेडिसिन देखंतु मोबाइल नंबर सीरियल अच्छा अच्छे देखो
ଦେଖନ୍ତୁ ନା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଗାଁ ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବି ଯେ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଆସିକିରି ମୋର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇପାରିବେ। ମେଡ଼ିସିନ ନେଇପାରିବେ। ଆମର ଯଦି ପ୍ରୁଫ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାଇକିରି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାଇକିରି ଲିଙ୍କ ଯାଇକିରି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମୋର ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। କେତେ ଜଣ ଭାଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମେଡ଼ିସିନଟା ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି, ଭଲ କାମ ଦେଲା, 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ନିଅନ୍ତୁ, ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜିକି 20 ବର୍ଷରେ ୟୁଜ୍ କରି ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଯଦି ରିଜଲ୍ଟ କାମ ନ ଦେଲା ମାନେ ଫେଲୁଅର ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯେତେ କଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେବି। ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେବି ଯାହା କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ 100% ଦେଇ କହୁଛି ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ। କାରଣ 100% ଲୋକର 100% ଲୋକର କାମ ଦେଇଛି ଭାଇମାନେ। ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ୟୁଜ୍ ନ କରି ଯେଉଁ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ପୁଡ଼ିଆ ଆପଣ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ ମାନେ କଷ ରହୁଛି, ଆଉ ଭିତରେ ବି ସେ କଷ ମାନେ ମାଉଥ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବି ହେଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାନା ଖାଉଛନ୍ତି ପେଟ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ମାଉଥ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସେବା କରିବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ଆସିକିରି ମେଡ଼ିସିନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାଲି ଦାନ୍ତର ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ, ଫେସ୍ ଗ୍ଲୋ, ବଡିର ଏଲର୍ଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଡିରେ ଗୋଟେ ଦାଗ ନାହିଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ହିସାବରେ ଗ୍ଲୋ ଅଛି ନା। ଫେସ୍ ଗ୍ଲୋ, ବଡିର ଏଲର୍ଜି ମାନେ ଯେକୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବି। ମୋର ଏତେ ବହି ଅଛି, ମୁଁ ବହି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସେବା କରିପାରିବି। ଯାହାକୁ ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ ଦରକାର ହବ ଆସନ୍ତୁ, ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରିବି। ବାସ୍ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।